በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ አማልክቲ አምላክ ናይ ፍጥረታት ኩሉ ፈጣሪን መጋብን ስሉሰ አካል ዋህደ ባህሪ አምላከ ምሕረት ልዑል እግዚአብሔር ካብ ዓመት ናብ ዓመት በሰላም በጥዕና በኽብሪ በሞገስ ሓልዩ ተንከባኺቡ መጊቡ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ዕለተ ልደቱ በሰላም ዘብፅሐና ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ይኹን እሞ ኩላኻትኩም ደቂ እግዚአብሔር ኣብ መላእ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም በዚ መንፈሳዊ ሚድያ አቢልኩም ትከታተሉና በእግዚአብሔር ስም እንኳን 2018 ዓመተ ምህረት በዓል ልደት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን አብጽሐና እንኳን አብጽሐካትኩም። ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ቅድስት ድንግል መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ስለስተወለደ እዛ ዕለት እዚኣ ናይ ታሕጓስ መዓልቲ እያ፣ ናይ ዕርቂ መዓልቲ እያ፣ ናይ ሰላም መዓልቲ እያ ክብል አክሱማዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ድጓዓ ዘልደት ኣብ ዝተባሃለ መጽሓፉ ጽሒፉልና ዘኪሩልና ዘሚሩልና ኣሎ። ክቡራንን ክቡራትን ደቂ እግዚአብሔር ዕለተ ልደት ዕለተ ትፍስሕቲ እዩ። ዕለተ ልደት ዕለተ ሰላም እዩ። ዕለተ ልደት ዕለተ ዕርቂ እዩ። ልደት ናይ ኩላትና ፍልፍል ሓጎስና ፍልፍል ደስታና እዩ። ምክንያቱ እቲ ዓብይ ነገር እንሕጎሰሉን እንዝምረሉን ዕለት ፍስሐ ዕለት ሓሴት ዕለት ታሕጓስና እንብለሉ ምክንያት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስተ ቅዱሳን ካብ ንጽሕተ ንጹሃን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነብሳ ነብሲ ወሲዱ ተዋሂዱ ሰብ ኮይኑ ናብ ደቂ ሰባት ናባና ዝተገለጸላ መዓልቲ ስለ ዝኾነት እያ። ን5500 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ጸልማት ዝነበረ ኣብ መከራ ዝነበረ ኣብ ስቃይ ኣብ ግዛት ዲያብሎስ ዝነበረ አዳምን ደቂ አዳምን ዝነበሩ ኩላቶም ብዝተፈላለየ መልክዕ ነቢያት ብትንቢት ሰብ ራእይ ብራእይ ብሕልሚ ሰብ ጥበብ ሰብ ምሳሌ እውን ብምሳሌን በጥበብን ክርስቶስ ክውለድ እዩ እናበሉ በብዙሕ መልክዕ ገሊፆምዎ ኣለዉ። ከምኒ ነቢዩ ኢሳይያስ እንሆ ድንግል በድንግልና ጸኒሳ ክትወልድ እያ ስሙ እውን አማኑኤል ክትብሎ እያ ክብሉ ተናጊሮም ኣለዉ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 14 ከም ንሪኦ ማለት እዩ። እንሆ ድንግል በድንግልና ጸኒሳ ምስ ወለደት ስሙ ድማ አማኑኤል ከም ትብሎ ተነጊሩ ኣሎ። አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ምስሌነ እግዚአብሔር ምሳና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ምሳና ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ካብ ስጋና ስጋ ካብ ነፍስና ነፍሲ ካብ ደምና ደም ካብ ዓጽምና ዓጽሚ ወሲዱ ካብ ሰብእናና ሰብእና ወሲዱ ምስ መለኮቱ ኣዋሂዱ ሰብ ኮይኑ ነዝሓዘነ ሰብ ንምጽንዕና ንምርግጋእ ናብ ባርነት ናብ ጸልማት ንዝኸደ ሰብ ናብ ብርሃን ናብ ህይወት ንምምላስ ሰብ ኮይኑ ዝተጋሃደላ ሰማይን ምድርን ዝተዓረቁላ መላእክትን ደቂ ሰባትን ብሕብረት ኮይኖም ዝዘመሩላ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ንእግዚአብሔር በሰማይ ምስጋና በምድሪ
ሰላም ንደቂ ሰባት ደሞ ዕርቂ ሰላም ሰናያ ተጀመረ ተባሂሉ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ከም ተጻሓፈ ሰባትን መላእክትን በክርስቶስ ልደት ተሐጉሶም ዝወዓሉላ ዕለት ስለ ዝኾነት ነዚ አመልክቱን ነዚ መሰረት ገይሩን ቅዱስ ያሬድ ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ሎማ አንቲ ዮም ማለት ሎሚ ሕዚ ማለት ሕዚ ፍጹም ተሐጓስ ኮይነሎ ምክንያቱ ደሞ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ክርስቶስ ተወሊዱ እሞ ክብል ዘሚራሎ በዚ መሰረት ኩላትና ብዝዕለት እዚ ሕጉሳት ኢና ኩላትና ብዝዕለት እዚ ዘመርቲ ኢና ኩላትና ኣብ ዝዕለት እዚ ኣመስገንትን ናብ እግዚአብሔር ዝቀረብናን ደቂ እግዚአብሔር ምዃንና እግዚአብሔር ካባና እንትውለድ ንሕና ደሞ ካብኡ ከም ንውለድ ደቁ ከም ዝኾና ንደቁ ክብል ንሱ ውሉድ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ዘረጋገጽና ዕለት ስለ ዝኾነት እዛ ዕለት እዚኣ ናይ ተሕጓስና ዕለት እያ ስለዚ ዮም ፍስሐ ኮነ በዛቲ ዕለት ዮም ፍስሐ ኮነ ሎሚ ፍጹም ተሐጓስ ኮይነሎ ፍጹም ደስታ ኮይነሎ ካብ ሰባት እውን ሓሊፉ መላእክት እውን ዝተሐጎስሉ መዓልቲ እዩ ከም ትፍቲ ሉቃስ ዝተጠቀሰ አኮ ሰብ ባህቲቱ ዘይፈቅድዎ ለዚ ልደት አላ መላእክትኒ ወሊቃነ መላእክት ይፈቅድዎ ይብልቁ ነዚ ልደት ክርስቶስ ሰባት ጥራሕ ይኮኑን ዝደልይዎ ሰባት ጥራሕ ይኮኑን ዝምነይዎ ካብ ሰባት ሓሊፎም መላእክት እውን ይምነይዎን ይጽበይዎን ነይሮም እዮም ስለዝኾነ ድማ እናተጸበይዎን እናተመነይዎን ስለዝጸንሑ ድማ ክርስቶስ ተወሊዱ ኣብ ዝተባሃለሉ ሰዓት ሓይላት ሰማይ ናይ ሰማይ ሓይላት ናይ ሰማይ መላእክት ናብ ምድሪ ወሪዶም ምድራውያን ደቂ ሰባት ድማ እንስሳትን ካልኡን ሓለዋእሙ ጠጠው ኣቢሎም ክርስቶስ ኣብ ዝተወለደሉ በዓቲ ቤተልሔም ተራኺቦም ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድሪ ኢሎም ዘሚሮም እዮም ስለዚ እዚ ዕለት እዚ ናይ ተሐጓስ ዕለት እዩ ናይ ፍስሐ ዕለት እዩ ዕለት ሐሴት እዩ እንትንብል ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን መላእክት እኳ መላእክትስ ዝምነይዎ ዝነበሩ ከም ዝኾነ ተጻሒፍ ኣሎ ንምንታይ እዮም መላእክት ዝምነይዎ መላእክት ብናይ ክርስቶስ ልደት እንታይ ይጥቀሙ ዝጥቀሙን ዝብሉን ኮይኖም ኣይኮኑን ነገር ግን ሶባ ይርአዩ ከምቲ ኣብ አክሲማሮስ ተባሃለ መጽሐፍ ሶባ ይርአዩ ሰናይተ ዘትትገበር ለካልአን ከመዚአሁም ይእቲ ንኻልኦት ሰናይ ተግባር እንትፈጸመሎም ዝረአዩ መላእክት ንባዓልቶም ከም ተገበረሎም ገይሮም ይሕጎሱ ይብሎም ንባዓልቶም ከም ዝተፈጸመሎም ገይሮም ሊቁ ኤፍሬም እውን ኣብ ውዳሴ ማርያም ነሰኒ ብርሃን ዘባ አማን ዘያበር ለኩሉ ሰብ ለለይ ነብሩ ሰዓለም በእንተ ፍቅረ ሰብ መጻይ ከውስተ ዓለም ምስበለ ወኩሉ ፍጥረት ተፈስሐ በመጻትከ ፍጥረት ኩሉ ሰብ ኮይንካ በመግላጽካ ሰብ ኮይንካ ስለስተወለድካ ፍጥረት ኩሉ ደስ ይልዎ መላእክት ደስ ይልዎም ተሐጉሶም ዘሚሮም ሰባት ተሐጉሶም ምስ መላእክት ኮይኖም ዘሚሮም ካብ ሰባት ሓሊፉ እንስሳት አራዊት እንተይቀረየውን ኣብ ሓጎስ ኣብ ትፍሲት ከም ዝበዓሉ ዝተፈላለዩ ቅዱሳን ድርሳናት ገድላት ዝሕብርዎ ነገር ኣሎ እቲ ሊቅ እውን ወኩሉ ፍጥረት ተፈስሐ በመጻትከ በመሰብ በመዃንካ ሰብ ኩሉ ፍጥረት ኩሉ ማለት ፍጥረት ሰብ ጥራሕ አይኮነን ፍጥረት መላእክት እውን ፍጡራን እዮም እንስሳት አራዊት እውን ፍጡራን እዮም አዕዋፈ ሰማይ እውን ፍጡራን እዮም ኣብ ናይ ክርስቶስ ልደት ኩሉ ፍጥረት ደስ ይልዎ ከም ዝወዓለ ተመልከት ወኩሉ ፍጥረት ተፈስሐ በመጻትከ ንምንታይ ከእዩ ደስ ይልዎ ንምንታይ ተሐጉስ ተባሂሉ ደሞ ወኩሉ ፍጥረት ተፈስሐ በመጻትከ እስመ አድሃን ኮለ አዳም እምስህተት ወረሰይካ ለሔዋን አጋዚተ እምጻይረሞት ምክንያቱ ንአዳም ካፍቲ ዝወደቆ ዓዘቕቲ ካፍቲ ዝተሰሓተ ስሕተት ክትምልስ
نهيوان ون كافت استفرد فردي كافت تقبلته مرجم من فردن ناس عن موصى نسخة سوكين كان أو عالم زي سلة جلسك فترة كله دسيل وأيو تحقيس أيو ناولي جلس سلازي زعل الزياء على تفسير إلى تحقيسيها زقربي أبتي أصحاب نسوفت وداسي مريم أبتن التانيو أو ترجميو ترينا فترة هالزبالهم بسلسة ملك يجلسهم مجمريا سب بعلو سون مدحان سو كوينو استجلس أمانيل بمرأيو سو كله كم استحقوسه مخنياتو كان مرجم زوصلو كاوص الماز زوصلو كاب ناي سيطان اسرات ناس ازوصلو معالتي سلازخونه سو كله تحقيسو لب زلو سو كله تحقيسو عيلو يبلو فطره زبلام حدا كافتم فطرتات حدا ادامن دق ادامن انتخونو قالای دمو ملائكه بعلم تحقيسو عيلهم كمتي عنتو زطقسنايو أكوسب بهاتيتو زي فقد ولا زلدات نزلدات زي كريستوس توليدو نخجلص سبات راح يكونون زدليو زمنيو انتايدا الله ملائكه وليك انا ملائكه ليك انا ملائكه كلهم كريستوس نخولدي منيو ونيرم نمنتاي اتتنويت نبيات استنبيو وتنويت بملو تقال كريستوس كم زولد استنغره تنويت እግዚአብሔር ለመላእክት ይነግር መላእክት ለነቢያት መጽየም ያበስሩ ቃል አምላክ ሒዞም ናብ ነቢያት ይመጹ ክርስቶስ ከም ዝውለድ ዓለም ከም ዝድሕን ጨለማ ጸልማት ከም ዝወገድ ጸላኢ ከም ዝእሰር ከም ዝሐፍር እዚ ጸላኢ ከሐፍርን ጸልማት ከወገደን ነፃነት ክርከብ እንተኮይን ደሞ ናይ ነፃነት አምላክ ካብ ሰባት ካብ ደቂ ሰባት ከም ዝውለድ ملائكة النبيات يناغرو نيرو سلازي اتي نبيات زبسرو بسرات النبيات زتناغرو زتلاخو ملختي تفصامنتو كريو ملائكتي من نيرو سلازي بملائكه بيلونا نبيات بنبيات بيلو نابدق ادم ناف كل فطرات ناتباصح زنبره تنبيت تفصامي ازخنا العلت ملائكتم سباتم حقوسات كوينو وعيلو نمنتاي زبلكايو نغر انتفصملكا عبي تحقواس عبي درجه عبي قوم نغر سلازخونه مالتي حدا بزي ملائكه يحقوسو كالاي ملائكه ناي እግዚአብሔር ገጽ ከሪኡ ኩل ጊዜ ምንይ ሱራፌል ኪሩቤል ኳስ መንበር ስሉስ ቅዱስ ተሸክመው መንበር ይሽከሙ መንበር ገጽ እግዚአብሔር መርአይ አቅመም አየመጠነና ይፈቀደን ነሩ ስለዚህ አምላኮም ስለዘፍቅሩ አምላኮም ስለዝፈቱ አምላኮም በግልጽ ኸሪው ይደሊ ነሩ ይምነይ ነሩግዚኡ እስካብ ዝበጽሕ ግን ረቂቅ አምላክ ስለዝኾነ አይራይወን ነሩ ናብ ደቂ ሰባት መጽኡ ሰብ ኮይን እንትውለድ ግን ብግዛፍ ስለዝርአ አምላኮም ንኸሪኡ ይምነይ ነሮም ተመነይዎ ነገር ረኺቦም سبحان الله እግዚአብሔር ይለም መስባት ኮይነ መመስግነም ስለዚህ ፍጥረት ኩሉ ደሲሉ ወዒሉ እንትበሃል ሰባት ብስተፈጸመለም ድሕነት መላእክት ዝተናገርዎ ዘብሰርዎ ዝተላኽዎ መልእክት ዘብሰርዎ በስራት እንትፈጸም ኢሉውን ገጽ አምላኮም በግልጽ ንመርአይ በመብቅዖም ተሐጉሶም ወዒሎም ይበል እትሳልሳይ እንስሳት አራዊት ግን ተሐጉሶም ከም ዝበዓሉ يتنتن نمنتاي انسسات አራዊት በክርስቶስ በመውላዱ እንታይ ረኺቦም እዮም ዝሐጎሱ እንተ ተባሂሉ በቤተሰብ ለማድ ይብል በለማደ ሰብ በቤተሰብ ለማድ ሓደ ቤተሰብ አቦኻ ተሸይሙያ አቦኻ ነጊሱ አቦኻ ዓይድ ስልጣን ዓብይ ሃፍት በጽሑ እንተ ተባሂሉ ቤተሰብ ሰው ኩሉ ቤተሰብ ኩሉ ይዝሐጎስ እዛም እንስሳት አራዊት ፍጥረታት ኩሎም ድማ ናይ አዳም ቤተሰብ እዮም አዳም ይመራሕዮም ንአዳም አገልግሎት ክህቡ እዮም ተፈጢሮም ስለዚህ
ኣብ ትሕቲ ኣዳም ብምዃን ንኣዳም ዝመፀ ቅፅዓት እንስሳት ኣራዊት እውን ናብቲ ቅፅዓት ተሳተፍቲ ነይሮም ንምሳሌ ኣብ ብማይ ኣይህ ዝበሃል ናይ ዓለም ዘጥፈአ ዓለም ዝደምሰሰ ማይ ብዘመነ ኖህ ኣብ ዝተኸሰተ ግዜ ሰባት ጥራሕ ኣይኮኑን ጠፊኦም እንስሳት ኣራዊት ኣዕዋፈ ሰማይ ተሃዋስያን እፀዋት ኣትክልቲ ኣዝርእቲ ዓለም በመልእታ እያ ተደምሲሳ ንዘርኢ ክኾኑ ካብ ዝተረፉ ወፃኢ ኩሉ ተደምሲሱ ስለዚ ንኣዳም ዝመፀ መዓት ንኣዳም ዝመፀ መከራ ንእንስሳትን ኣራዊት እውን ይተርፍ ነይሩ ኣብ ዘመነ ሶዶም ጎሞራ ኣብ ዘመነ ሎጥ እውን ተሪእና ናብ ሶዶም ናብ ጎሞራ ዝወረደ ናይ ሰማይ ሓዊ ንሰባት ጥራሕ ኣይኮነን በሊዑ ኣብታ ዓዲ ዝነበሩ ንእንስሳት እውን ንኣራዊት እውን ንኣዕዋፍ ሰማይ እውን ተቀረ በሊዑ ነይሩ ስለዚ ብቀጥታ ይኹን በተዛዋሪ እንስሳት ኣራዊት ኣብ ናይ ደቂ ሰብ ጉድኣት ይኹን ጥቕሚ ተሳተፍቲ እዩ ስለዚ ኣዳም እንትጉዳእ ተጎዲእና ፀኒሕና ኢና ኣዳም ተተዓሪቑ ንኣዳም ዘድሕን ጎይታ ኣዳም መፅኡ እንድሕር ተገሊፁ ግን ንሕና እውን ብኣዳም ኣቢሉ ብደቂ ሰባት ኣቢሉ ካብ ዝመፅእ መዓት ክንተርፍ ንኽእል ኢና ኢሎም ብጎይትኦም ብኣዳም ድሕነት ምክንያት ተሓጒሶም ከም ዝወዓሉ ሊቃውንቲ ኣብ ትርጓሚኦም ኣቐሚጦም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ብዘተርጉም መልክዕ ንምትርጓም እምበር እንስሳት ኣራዊት እዚ እናሓሰቡ እዚ ንለት ኣይኮነን ብቐጥታ ግን ኣዳም እንትሕጎስ ኣብ ትሕቲ ኣዳም ዘሎ ኩሉ ተሓጒሱ ከም ዝወዓለ ዘመላኽት እዩ ማለት እዩ እንዲያውም ኣብቲ ትርጓም የንሱ ኣብ ሓደ ገዳም ኣብ ዓድና ዘለዋ ገዳማት ዝነብሩ ባህታውያን መነኮሳት ዕለተ ልደት መዓልቲ ባህታውያን መቸም ኩሉ ግዜ በዓልን ስራሕን ዝበሃል የብሎም ኩሉ ግዜ ኣብ ጾም ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎት ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ስግደት እዮም ስለዚ ዕለተ ልደት መዓልቲ ኣብ ጾም ዝሓደረ ባህታዊ ካብ መካነ ጸሎቱ ውፅእ ኢሉ ቋርፍ ዝኾነ ቆፅላ መፅሊ ይኹን ፍራምረ ንእሽተይ ሲሳይ ዝኸውን ምግቢ ክእልሽ እንትኸይድ ናይ በረኻ እንስሳ ሰሳሕ ወይ መይዳቕ ንብላ እንስሳ ተሓጒሳ እናዘለለት እናንፈርአፀት ብጣዕሚ ናይ ተሓጓስ ምርኢት እናካየደት ደሞ ብቃል ሰብኣዊ እናዘመረት እንታይ ዝብል ዝማሬ ዮም ተወልደ ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ ከሳቴ ብርሃን ዮም ተወልደ መድሃኒ ዓለም ዝብሉ ዮም ሰለስተ ቃላት እናደጋገመት በሰብ አንደበት እናመስገነት ሰሚዕዋ ኣነ ሰብ ተባሂለ ናይ ክርስቶስ ልደት በዓል ልደት ምዃኑ ዘይዘከርኩ ዘይስታወስኩ ናብ ዝብላዕ ናብ ፍራምረ ናብ ቆፅላ መፅሊ እናኸድኩ ስለካ ናይ ምድሪ ኣራዊት ናይ ምድሪ እንስሳ ዘገዳም በዓል ልደት ፈሊጣስ እንሆ ሎሚ መድሃኒ ዓለም ተወሊዱ ሎሚ ከሳቴ ብርሃን ተወሊዱ ሎሚ ናይ ዓለም ቤዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ እናበለት ዝምረላ እዚ ዝማሬ እዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ንኣይ ኣነ ንኽመሃር ኣነ ንኽዝክር ዝማሬ እዚ ኣነ ክዝምሮ ዝግበአኒ ዝማሬ ምዃኑ እግዚኣብሔር በተዘዋሪ የምህረና ኣሎ ለካይሉ እዚ ቋረፍን ካልእን ምእላሹ ገዲፉ ተመሊስና ቤተ ክርስቲያን ዮም ተወልደ ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ መድሃኒ ዓለም ዮም ተወልደ ከሳቴ ብርሃን እናበለ ከም ቅዱስ ያሬድ ዝማሬ እናዘመረ ከም ዝወዓለፍቲ ትርጓሜ መጽሓፍቲ ተኻቲቱ ኣሎ ስለዚ ዕለተ ልደት ናይ ኩላትና ዕለት ትፍስሕቲ እዩ ዕለተ ልደት ዝሓዝን ናብ ዕለተ ልደት ዝበኪ ዘልቅስ ክህሉ ከም ዘይግባእ ኣብ ፍትሒ መንፈሳዊ ብስርዓት ተጻሒፉ ኣሎ ርቱዕ ሃይማኖት ኣብ ዝተባሃለ መጽሓፍ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ዝሕጓስ ናይ ዝስሕቕ ናይ ተሓጓስ ምልክት ዘርኢ ኣብ ዕለተ ልደትን ኣብ ዕለተ ጥምቀትን ድማ ዝሓዝን ዝበኪ ንሱ ናይ ኣይሁድ ተረፈ ኣይሁድ እዩ ይብሉ ኣብ ሰሙነ ሕማማት
ክርስቶስ ተሰቂሉ ክርስቶስ ማአና መከራ ተቀቢሉ ኢልና አምን ጾማሉ አምን ሰግዳሉ አምን ሓዝነሉ ናይ ክርስቶስ ጽዋት ወመከራ አዘኻኺርና ናይና ኃጢአቱን አስታዊስና አብን ሓዝነሉ ሰዓት ዝስሕቅን ዝሕጎስን ትፍስ ሐሴት ዝስምዖ እንተሃልዩ ኣብ ዕለተ ልደት ኣብ ዕለተ ጥምቀት ኣብ ዕለተ ትንሳኤ ድማ ወይ ሓወይ ሞይትኒ ወይ ኣቦይ ሞይትኒ ወይ ዝኾነ ነገር ጎድልኒ ወይ ሓይመይሉ ዝሓዝንን ዘልቅስን ዝበክን ሰብ እንተሃልዩ ንሱ ብቆሞ ተረፈ ኣይሁድ ናይ ኣይሁድ ውላድ ናይ ኣይሁድ ተረፍ ኣብ ክርስቶስ ስቅለት ተሓጒሶም ዝወዓሉ ኣይሁዳውያን ጥራሕ እዮም እዚ እውን ከምኣቶም ማለት ይሉ ኣቕሚጡ ኣሎ ስለዚ ኣብ ዕለተ ልደት ኣብ ዕለተ ጥምቀት ፍጹም ሓጎስ ፍጹም ሐሴት ይስምዓና ዋላ እናጠመየና ዋላ እናሓዘና ዋላ ውሽጥና ናይ ዘዓለም ጣጣን ጻዕቅን ጻዕርን እንተሃለወ ኩሉ ነገር ገዲፍና ግን ክርስቶስ ንኣና ክብል በመውላዱ ከንሕጎስን ሰላም ክስምዓናን يجبا نزي قدوس ياريد يوم في الساعة كنا بأنت لدت ولا كرسوس لومي علات في الساعة علات حسيتيو زبل الناس الله سلازي كوران كوراتن كرسوس أملاخنا بقالو مسرت بهاموس إلت ومن فقال إلت اتولد أم ولدت ولدتك وإلو نقدم زاته وقال ديرو مجتمع الفرقان ويدما مجتشحنا مجتمعين عمت مستفسمه كاو قال كاتوليده كغلص يكغهدي زبلو املاكاوي اب مصحف قال يمنطس كم تصحفه املاكاوي قال نسن مفصام بزعل الزئا تحساس 29 كاو قدست دنگل مريم توليد እዩ ስለዚህ ልደት ማለት ትናይ መጀመሪያ ቁጥር 1 ናይ ድሕነት ቆጾሮ ነይሩ ወዚአብሔር ንአዳም ተወሊዱ ከድሕኖ ከም ዝኽእል ቆጾሮ ሄዎ ነይሩ ናይ አዳም ቆጾሮ ናይ እግዚአብሔር ቃል ተፈጻሚ ኮይኑ ዝወዓለሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ይሕጉሰና ካልኣይ ዕለተ ልደት ናይ ውህብቶ መዓልቲ እዩ መዓልቲ ውህብቶ መዓልቲ ልግስና እዩ እግዚአብሔር አቦና እግዚአብሔር አብ ود يلقيسلنا أنا ندق على أدمن دق أدمن بخرو اللادو حدا ودو قال أي سال سايزي يقولوا حدا ودو زي أبير ولد وهو تو غيرو أنا هو النايم كمتو نبي إسحاق ولد تو حسان تولد لنا حسان تولد لنا سي قعدس ولنا ولد تو لنا تستولد حسان دما أنا أي توحيونا أنا خدحن ناينا سغا ناينا قمنا ناينا سبنا وسيدو ካብ ኃጢአት ወጻኢ ናይና ማንነት እዩ ወሲዱ ሰው ኮይኑ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላክ አምላክ ሰው ኮነ ሰብ አምላክ ኮነ ሰማይ ምድር ኮነ ምድር ሰማይ ኮነ ዝባሃለሉ ዕለት እዩ ዝዕለት እዚ ስለዚ ክርስቶስ ውህብቶ ኮይኑ አና ተዋሂውና ብዛዕለ እዚኣ نحنا خندحن كريستوس نابانا مسيو ناباي مسيوهم دحانو كاسي بدن باعلو نابانا مسيو ناينا سغا غيرو سيدو ساو كوينو استغلص الله على سلازخنت فلي ناي وهبته معالتيا እንደገና ልደት ናአና ናይ ትምህርት ዕለቱኒዩ ፍላይ ናይ ትሕትና ትምህርቲ ፍጹም ትሕትና ናይ ክርስቶስ ፍጹም ናይ እግዚአብሔር ትሕትና ዝተራእያላ ዕለትያ أنا خدحن أفضل لو خوينو بقال مدحاني خل نيري جن فقرو نمجلاس تحت النو نمجلاس ناوانا ناب متى تحتي زود أنا ناوانا أيو نوعل زفانو قديفو كبرو قديفو أو وردتنا مكران ناب زود أنا ناوانا مسيو أنت جلس في الصوم تحت النو يزجلس زلوا سلازي لدات انتنا خبر حدا قالنا نخبر لنا زبلنايو نزيابير يكون نسب زاتنا يقال كمتو زيابير نادم بزاته وقال مسرت سب زخوا كوين نبلو زلنا نحنا ون زتناغرنايو زحسبنايو سناي حسابنا
زاتنا يقال كدان قالنا خن عقبتهن كون يقبأنا ازي كنزخا خنذكرن كنزخا خرن يقبأنا اتخالأي ناي وهبته معلتي إلنا يلنا ازي عفير وهبته خويننا انا انت توهيبو نحنا دمو نسنساتنا نوهابو قص بركات نقبلن نهبون نجر كهلو كم زخل يزخاخرنا له كمتو كم تاريخ مصحفتم بسرون كم مصحف قدسون ناي طباب سبات كم مسراق تلعيلهم ناب يروساليم قص بركات حيزهم كادو كم زبل ولدنا قداموت ورق عطان كربي حيزهم كاوزي زلنا له بوتا كي قريه تلعيلهم نام مدر يروساليم نام مدر اسيا ناب بيتلهم كيدم نكريستوس نسخا وهوتو خوين كان انا توهيب كان اخا كانا دمنا اخا وهوتو يغبأك ايلم ورق كربي عطان تبحالو ثلاثه نوايات وسنت زخونو وهوتات ون نكريستوس تبركتلي كريستوس انا تبركيتو ابوتاتنا دمو نكريستوس ثلاثه ገጽ በረከት አበርክተም ለምናው ዝዕለዚ ስለዚህ ናይ ወህብተ መዓልት እንትንብልስ ክርስቶስና አና ተዋሂብ እዩ ንሕና ወን ክርስቶስ ከነህቦ ከም ዝግባአና ከንዋሃብ እውን ከም ዝግባአና እቶም ቀዳሞት ናይ ጥበብ ሰባት ሰብ አሰገል እንብሎም አረዲኦምናን አምሂሮብና ለለው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ክልተስ ዝይ ዘመረና ورق كاربي عطان تشكيمم كيدم نكريستوس ገጸ በረከት ተقريبهم ይዝብል ወርቂ ንጉስነቱ ተስተወልደ ህፃን ወላ ህፃን ኮይን ይወለድ እንበር ዘለዓለማዊ ንጉሰ ነገስት ምዃኑ የመላኸት عطان ወላ ተወለደ ህፃን ይኹን እንበር ተስተወለደ ህፃን ሰያሜ ካህናት ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ كهنات ناي بحري ገንዘው ምዃኑ የመላኸት እቲ ከርቤ ድማ ከርቤ በባህሪው መሪሪዩ እቲ ንጉሰ ነገስት እቲ ሊቀ ካህናት እቲ ወብተ ዝኾነ ኮይኑ ዝመጽ አምላኽና ንአና خبل መሪር ሞት መሪር መከራ ክቅበል ከም ዝኽእል ዘመላኸት ወህብቶ የም ሄወም ስለዚህ ዛ መዓልት እዚኣ ናይ ወህብቶ መዓልት እንትንብል ንሕና እውን ንደቅና ንሕዋትና نبوتاتنا نديتاتنا نبيت كريستياننا نزقاو ماكلات ندخاتات اب كندانا معقوب صفراتاتن نزلوا وغناتنا كافتا زلاتنا كفلنا نهول معلتي علات حاجوس علات تفسحتي انت نملس سؤالنا زرخبنا بينتنا بمبلع كنا نحاجوسنا نقلص بمبلع بمستايت يكونس زبلع السته نزيبلهم بمحب دس إلنا خلاتنا بحبرت دس إلنا خنوعل كم زقباون يملاخت بزح مبال نخلينا عن فرعات سبع سجل بالقدس ياريد عن فرعات سبع سجل أمهم أمصو مدممة سبع سجل يتيز حسبوا نجار تساحي إلهم دس يلوم بزمارين بعللتان ان نفرقص ونازللو ناتحغوس خمزو علو يجلص ስለዚህ معالت تفسيت معالت حغوس ينتنبل بينتنا بمبلع بمستايت يكونس ካልኦቱን ከሐጎሱ በመግባር ዘሐዘኑ ከረጋገው ከጽናዕንዑ በመግባር ዘሰአነ ሁሉ በህብረት ታተረኸበት ነገር በህብረት ክካፈል በመግባር እቲ ሓጎስና እቲ ተፍሲህትና ዓለም ለኻዊ ማህበረሰባዊ በዝኾነ መልክዕ ከንገብሮ ከም ዝግበአና ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዓብይ መልእኽቲ እዩ ስለዚ ክቡራትን ደቂ እግዚአብሔር يوم فسح كنا إلنا تبجسنا زرعنا يو نايزيا بهرقال أي مرنا أهلنا كحدر محقوس مالت تاي مالتي سب زحقوس بمنتاي زحقوس سب كحقوس قبؤ ناي سب النسرح بمسرحي سب بمحقازي سب كحقوس قبؤ زلوا ነገር በሰብክ حጓስ ግቦ ነው ቅድስት ድንግል ማርያም አብዝ ዕለዚ ከምቲ ቅዱስ መጽሐፍ ዝገልጾ
وبصع لتولدتا ووصعت ذات ما أغسطس قيصر كما يصحف كل عالم انه عالم كله ناب حدا نصيو خمزغب سمو بيت منغست كمزغب تغزائي ناي نغس تغزائي ناي نغس اغلغالي مخانو كمزغب استأوجلا ساعات افتا ساعات نساق قدست دنگل مريم مس يوسف مس سلميه ناب بيتلهم أو تخدلو ساعات علات اللي تولد العلات بس حمو كريستوس أب واشا أبعت تولد إنا يزبلنا نزي مسارات غيرو زي أبا جورجيس زغاسيچا كدنگل مريم ناب باريا كوينكا ناب تمزغبلو ناب ناي نغس مزغبا انت تكيد ناي نصانت معلتي كوين رخيبات تويزبل ان يوسف قطقلالا تحت منغست زلو نا كمزغبون تخدو ناي نغس تغزات مخانم ننغس غبري زخفل مخانم اب تحت نغس مهلاوم زرغاغص ناي سما غبرنات يزوها بقلباتو جن كريستوس استولد الله معلتي ناساتهم ناب غبرنات ناب تجزأنت انتخدو كريستوس بمولادو جن اتا معلت نسا الا تجزان كوينا وعيلا ناي نصانت معلت كوينا وعيلا بسبب زغزاء طرحت يكونس بديابلوس ون زغزاء زنبره ناي كريستوس مغلغلي ناي كريستوس زماري نصانتو زترغاغصلو سب نختكون كريستوس توليدو يزبلنامو سب كحقوس غبو ناي نصانتو معلتي بمخانو طرحت يكونس ناي سب نسرح انت صريحو اي ابز سعزي ابز غزيزي ما بزحتو محبرسونا ما بزحتو تغارو بفلاي دمو كاب معراب تግራይ حمرا تفناقيلم ابزو عدتات يوم زنبرو بفلاي دمو افتي خفأ نابرا زنبرو زلو او سودان زلو نام 180 شح زاخلو وغنات اكبيد طميت اكبيد عصب ولو نمسمعوا بطعمي زقرم 15 كيلو بورحي تي توم ناير داتا اكلات بورح 15 كيلو يخفلوهم نيرم صلح لبنا 10 خلت توريدو صنح لنا شمنته حز دموس نمزراو كا خندي كم زحفر اورحي كل تخيلو يعني جوس كنكفل محدارس تنفاس كن هوينا يلوس اورحي كل تخيلو او زخفلوا له ساعتين علينا كل تخيلو دو بليع دو ورح صنح خلصو بتعم زغرمن زحزمن انبابرا ينور زلو او سودان زلو وغناتنا مو مسؤ صحايلو قرالو مسؤ ببي ساعات زلعل لا حوق اصللو مسؤ دم ناي افتا عد بزلو طورنتن كناتن ناي بعلو خالق سغاتلو ازي تشكيمم زنبرو او سودان زنبرو دقنان حزبنا لو بتمساسالي اب تግራይ املا تግራይ ካብ شرارو جميرو اسكام مايچاو اسكام مقله زلو ناي معراب تግራይ تفناقل وغناتناون تمساسالي هيوت يحلفلو حدا غزي نيستي ነገር يرخو حدا غزي ጭራሽ ዘይ يرخون አለው እመሙሰውን በዛበ ደቀምና ተመንጠሉ በአራዊት ደቀምና ተነخሱ መስውን ጸጥታ አብዘይ ተሐለወ ማዕቆቢ አብዘይ ይብሉ ጽላል አብዘይ ይብሉ زنور سلازي نزيهم علات لدات علات تفسيتي علات حقوسي انتنبل زياتمون حاسبنا نزيهم نذكرنا بحدا انت وعلنا بحدا انت تحقشنا نمبر بينتنا غزا عصينا نحقوس توينا زي حقوس يكون سلازي ازيون كريستوس بمولادونا تحقوسنا اب حزننا مكران زلو وغناتنا دمو انردانا اب تفنقل معقوب طرح زلو ايكونن صقم او غغزو ون غزعصيو بطمياتنا تحلبه زنبر
አቦ ወደ ወላድውን አሎ ስለዚ ጎረቤት ምስ ጎረቤት بحبرت تحقسنا كنوعل زعلت علات تفسيت علات حقس مخانو كنستوعل يقبأنا كبران دق زيافير بزي ملكعو سلا تدامصنا سلا تسمعنا سمعكمون وغناتكم هزوكم سلا تحقزو عبي كبرن عبي مسغانان لنا بزي ملكع زمهرنا زغسصنا زبارخنا زمغبنا لولا باهري املاح زيافير املاحنا سمون زلالمو استبارخه استقدس يكون داغمنا انقاع نخلت شحن 18 بعل لدت كريستوس اوصحنا صحكم وسبحان الله